टिके पे तयारे खीरीपुरी द्वापर रे घियोटा पड़े सला घियो शंकरू तू सला कहीं मो मोबाइल टच करो सर कहीं टच कर सर आपण कोन आगुर ओटा नि मार देथिले बुझी मते लागछि निशाटा अधिक ओए ए सलाटी मतो मु पीबी निशा हबो तोते मारण आई डबल मारण सर ठेंगणी छुची मो मोबाइल टच कर नै से हाफ टमार देछु नाही सर ताहले मो मोबाइल टच कला केवे मु जान मु तू केवे होई केमे सास करबे मो मोबाइल टच करबा को नहीं सर मो कथा टिके सुनतो सर म आपन को अनेक तो डाकिली आपन मो कथा सुनलिन त बाध्य आपन को मोबाइल अपेक्षा कलुरे कोन सीधा सात बटन खोली सर संड बलिया टंग टंगई मादी आइलु कोन आइलु तो आइलु कोन साप लाजरे हाथ मारदेलु एबे सला चोटो खा रे आई एम सॉरी सर सर सिचुएशन सेंते हेन त आपन को मोबाइल को टच करिवे साहस कर नथंती सिचुएशन परिस्थिति कोन परिस्थिति हे गला बे सो घर ऊपर उल्का पिंड गली पड़ला ना तो गाँ रे किंजर मिसाइल फुटी गला सर मो घर की गाँ पे अभियोग करूनी आ का पे करछु का भाई मो मो देश पे आपन को रिक्वेस्ट करछु देशो आगे सर तू किए आपन मो आसुन सर आसुन काय कोन सर सेठी कि स्मगलर ड्रग्स कारबार करथो निज आखिर मु देखि हाँ तू देखिଛୁ आगे सर निज आखिरे देखि हाँ निज आखिर मु देखिछि तू सळाटी एते रातिरे से रेड लाइन एरिया को कहीं जाइथिल और सेठी काम कोन थिला बे हट बा कोन काम थिला बे आखिर कथा कोन सर हां गोटे इंटरव्यू देबे मु कटक जाइथि इंटरव्यू दबा आगे आगे फेरी को टिके लेट हे गला हां माटर आसले बेले देखिली हां गोटे अंधेरे जगह किछ लोक ठिया छ अंधेरे जगह पूरा किटमिट अंधा हां हां मु देखिली ताको लुचि लुचि फॉलो कर आगे सर तू लुचि लुचि फॉलो कलु मो संदेह लागला लुचि लुचि मु फॉलो करी मो संदेह सत होला सर से मन स्मगलर ड्रग्स कारबार करथन अनले दूसरा गोइंदा गिरे होतेवा कथा सर से कथा नबे सर ये सळाटी सेई मानक ग्रुप रो हां सर मालटा बोधे को देई नहंती हां ये सळाटी कंप्लेन करिबा को आछि सर आपण एमिति कोन कहउछन आ केमिति मु कोन स्मगलर आ तू स्मगलर नो कोन सर्टिफिकेट झुले की बोलछो हमें देखि कि जानिबो तू स्मगलर सर देखुन सर मो सर्टिफिकेट तो देखुन ए तो पाठ साठ पढी मु कोन इलीगल काम करि पारि भाई पाठ बड़ा आजिकाली टंका रोजगार पाए हायर एजुकेटेड पिला अबाटरे पादा दउछ बेसी तू सला किए मोबाइल टंका बड़ होई सर कोनटा बड़ मोबाइल बड़ होची मो संस्कार मोबाइल बड़ होची मो देश केवल ड्रग्स कई आम देशर युव नागरिक माने नाना दुष्कर्म करुछन्ते हत्या लुंठन धर्षण पर असामाजिक कार्य करने ड्रग्स प्रोत्साहन दउछे प्लीज सर प्लीज आई रिक्वेस्ट यू प्लीज स्टॉप दिस इलीगल वर्क अरे घाई जाको मुकुला तू केते बंध बांधु रे अपे मोले जुगो जाए पर लागी कांदु रे सला हम देशर व्यवस्था एठी एमिति सबु घाई मुकुला पूरा मेला हेलानी आ बे मो गोटा केस धरदले सला हम देशटा कोन राम राज्य होई जीवो सर आ सला पागल पळा सर जन पुलिस ऑफिसर है आपण एमिति कोन कथा करछन्ती आ केमिति कहबे सुनतो सर पुलिस ऑफिसर होतन निज ड्यूटी करंतु शंकरू सर ये सला कोन मते ड्यूटी सिकेले आपण जदि मो कथा न सुनबे बाध्य होई एसपी को ऑफिस जाई मो कंप्लेन करबी एसपी किछि तू काढी पारिबुनी तो पाखरे प्रमाण नाही प्रमाण तो हां जस्ट वेट शंकरू सला ये दौची से लोची ये दौची से लोची उठे दवा सला को रह 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 गला गला एते किछि नाही सर सबु निके मु फोटो उठी गोटी उठी भाई किछि नाही तू देख देख की कथा आपण कहउछन आ आउतरे भले देखुना ए भांडा में करना सला देख किछि नाही यार तू फोटो उठे तू कोन स्टूडियो वाला सर आपण एकुन कोने हां फोटो गुडा को मोबाइल डिलीट कर देले
ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ କରପ୍ଟେଡ୍ ପୋଲିସ ଅଫିସର। এই শোয়া କରପ୍ଟେଡ୍ ପୋଲିସ ଅଫିସର। করপ্টেড পুলিশ অফিসর তু বলবু শোয়া হতো মারা মারি ମୋ ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। ଆପଣଙ୍କର ସେ ଭଦ୍ର ମୁଖା କରିଥିବା କୁସ୍ତିତ ଚେହେରାଟାକୁ ମିଡିଆ ଆଗରେ ଖୋଲିଦେବି। କଣ ଖାଇ ପେଟ ମିଡିଆ ଆଗରେ ଖୋଲିଦେବି। ବହେ ଖାଇବୁ ବହେ ଖାଇବୁ। ମିଡିଆ କରି ଆମ ପୋଲ ଖୋଲିବ ଶୋଆ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭଦ୍ରଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁନି କହିଦ ଭଦ୍ର ହେଇଛି ରେ ପୋଲିସିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡୋଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ। ଗୁରୁ ସାର୍ ଭଦ୍ର ହେଇଛନ୍ତି ରେ ଖାଇବ ଖାଇବ ସାର୍ ବହେ ଖାଇବ। ଭଦ୍ର ହେଇଛନ୍ତି ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷା ସଂଯୋଗ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତୁ ତ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ସମ୍ମାନ ହାରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଗପୁଛୁ ବେ ବହେ ଖାଇବ ଶଙ୍କରୁ ସାର୍। ଏ ଶଳାକୁ ନେଇ ଭିତରେ ପୁରା ୟା ବିଚାର ମୁଁ କରି ପୁରା ଭିତରେ ପୁରେଇବେ କାହିଁକି? ତୁ ଶଳା ଗରିବ ଭିକାରୀ ଖାଇବାକୁ ପାଉନୁ ଖାଲି ରା ରା ହଉଛୁ ଲେ ଶଳା ଲେ ଲେ କଣ ଟଙ୍କା ମୋର ବଡ଼ ହବ ସାର୍? ନା 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 ମୋର ଏ ରହ ଇଏ ଟଙ୍କା କାହିଁକି ଦେବ? ଆରେ ଦହିବରା ଖାଇବ ଅଟୋ ଭଡ଼ା କରି ଘର ମୋ ପାଖରେ ଭଡ଼ା ପାଇଁ ଅଛି ଶଙ୍କରୁ ସାର୍। ହସିଲା ରେ ସାର୍ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ଟଙ୍କାଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲେ? ତୁ ଶଳା ବ୍ଲାକ୍ ଧନ୍ଦା କରୁଛୁ ଆଉ ତୋ ବ୍ଲାକ୍ ଧନ୍ଦାକୁ ଆମେ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ତୁ ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦଉଛୁ ଶଙ୍କରୁ ଆରେ ପ୍ରୁଫଟା ଏତେ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଆପଣ? ଖାଲି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ନୁହେଁ ଫ୍ୟୁରିୟସ୍ ମଧ୍ୟ ଚୁପଚାପ ଏଠୁ ପଳା ପଳା ଏଠୁ। ହଁ ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିଛି। କ'ଣ ବୁଝିଲି? କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି କେତେ ଜଣ ଲାଞ୍ଚଖୋର ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦେଶରେ କ୍ରାଇମ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆଏ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିଣ କରୁଛି ଏ ଶଳାକୁ ବିଦା କରିବେ ଜଲ୍ଦି। ଅନିଲୁ ସାର୍ କୋଉ ନିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଏନୁ ନେଇ ଭିତରେ ସତକୁ ସତ ପୁରେଇବେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ହରେଇବେ। ଯା ପଳା ମୋ କଥା ମାନେ ଯା ପଳା ମୋ ବାପାଟା ଯା ପଳା ହର୍ସ ପାୱାର ଶୁଣ ତୁ ଶଳା କ'ଣ ଖାଲଟାରେ ଯିବୁ ନା କ'ଣ ଭୁଲ ମାଗିକି ଯିବୁ ନା? ଭୁଲ ମାଗିବି? ହଁ ଭୁଲ ମାଗିକି ଯିବୁ। କାହିଁକି? ମାଇ ଅର୍ଡର ତତେ କହିଲି ସାର୍ ନିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଭୁଲ ମାଗିବେ ଏତେ କ'ଣ କଥା ତାର? ଭୁଲ ମାଗ ଆଇ ଏମ୍ ସରି ଶଙ୍କରୁ ସାର୍। ଇଏ ଶଳା ଇଂଲିଶରେ କହୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିଲୁ ନା କ'ଣ? ମାତୃଭାଷା ମାତୃଭାଷାରେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆଇ ଶଙ୍କରୁ ସାର୍ ଇଏ କ'ଣ କହିଦେଲା କିଛି ଶୁଭିଲାନି ବେ କ'ଣ ତୁ ଚୋର ଧରୁଥିଲୁ କ'ଣ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ତୋର କମିଗଲା ନା କ'ଣ? ଇଏ ଶଳା ପିଙ୍ଗଲି ହେଇ କହୁଛି ତୁ ସେମିତି ନୁହଁ ଶଳା କାନ ଧରିକି ଭୁଲ ମାର ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ପ୍ରେମଯୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଆରେ ପ୍ରେମରେ ଭାବ ଥିଲେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦରେ ଗଦଗଦ ହେଇଯାଏ ଆଉ ପ୍ରେମରେ ଅଭାବ ହେଲେ ସବୁ ନିରାନନ୍ଦ। ଚାଲ ବେ ଶଙ୍କରୁ